से नेता मानू ताच्छल्य करी डाकुले नवीन बाबू क्या ब्लैक फुटबॉल बोली कहते क्या अन्य किसी कथा कहते से पूरा सत्यता अच्छी एटा मुझे जानी लोक से पहुँची गले ताक आगे दाम बाबू आइए आइए दाम बाबू आइए आइए दाम बाबू आइए आइए होटेल रे पॉकेट मनी बापा दौले जो पैसा से चलुले टंका नहीं जड़े व्यक्ति गले से मुक्त कले रवीन बाबू को बंधु मान कमेडियन खाकी को आप केमती ग्रहण कर बाबू आ निर्वाचन में डीजी ठारू सरकार किसी आशा करुवे निश्चित भाव आप जानते आउ सेटा जेहेतु पूरण हैलानी ताले प्रकाश मिश्र एवं सरकार भितर नवीन बाबू भितर गोटे फाट या निश्चित भाव नवीन बाबू से व्यतिव्यस्त हो कहते लोकाल एमएलए को डाक अर्थात से समय भूली जाइए सी निजे होती एमएलए परिस्थिति रक्षा पाइबापी से एक कहते किसी लोक साहस करदे आपंकर निजे होती एमएलए विधानसभा प्रश्न आसला बेले नवीन बाबू को बहु प्रकार ब्रीफिंग दिया ऑफिसर माने दियंती थरे फास्ट क्वेश्चन आंसर से थरे पढ़ी सारा विधायक माने सप्लीमेंटारी क्वेश्चन सब पचारे बहु समय विधानसभा पाटितुंड है गंडगोल है जे प्रश्न पचरा होची गोटे उत्तर मिलूची आ गोटे ताकू नहीं विरोधी दल बहुत पाटितुंड कले और सरकार गोटे लज्जाजनक परिस्थिति है जी प्रश्न करुँच विधायक तांकर आउ देखा मिलानी विधानसभा अर्थात से आबसेंट हो गले से अनुपस्थित रहिले यार कारण कौन ये पचारि सी बहुत खनि संक्रांतीय प्रश्न हो अनेक विषय प्रश्न हो आपण प्रश्न पचारिदे किंतु आ सप्लीमेंटारी जो आउ चांस ना नवीन बाबू कहते काली की रोषे होता से माछटा जो रंधा होता केते भल थिला मटन रो क्वालिटी केते भल थिला चारि पृष्ठ दरखास्त लिखिले गोटे धाड़ी पढ़े किंतु आप चारि सेंटेन्स रो गोटे कौन कहीकि धरईदे से पढ़े जीवाक पसंद करते जी ये निष्पत्ति नहीं से तत्कालीन सरकार कथार विरुद्ध में मिछ केस करते परवर्ती समय से डीजी पुलिस बन ये हूँ ओडिशा पुलिस रो एक कला कहानी जहाँ सरकार द्वारा तैयारी होता बहीर ना हूँ कॉमेडी इन खाकी जो नवीन बाबूर ना ना केवल चीफ शब्दटी उल्लेख रही नवीन पट्टनायक ना न नहीं नवीन पट्टनायक संपर्क में लिखिं नमस्कार ए बहीर ना हूँ कॉमेडी इन खाकी ए बही को लिखिं पूर्वतन डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रकाश मिश्र नवीन पट्टनायक सरकार रे पुलिस विभाग रो मुख्य थिले डीजी थिले आउ तांकर गोटे अन्य एक परिचय होउची से भारतीय जनता पार्टी रो नेता बनी थिले एवं 2019 निर्वाचन रे भारतीय जनता पार्टी रो सांसद प्रार्थी भाव में कटक रु निर्वाचन प्रतिद्वंदिता करुथिले प्रकाश मिश्रंकर कहानी बहु चर्चा अतीत रे तैयारी करिछि रविदास मो सहित अछंती जे संपर्क में बहुत कथा कहिबे प्रकाश मिश्रंकर कहानी होची या जे से जने भल ऑफिसर दक्ष आउ साधु ऑफिसर भाव में जनाशुना किंतु हठात तांको नारे विजिलेंस विभाग गोटे केस करथिला परवर्ती समय रे से दोषमुक्त होइथिले कोर्ट तांको फ्री करि देइथिला किंतु तांको नारे मिछ केस करा जाइथिला एवं ए केस जेतबळे तार रिजल्ट आसिला से निर्दोष बोली प्रमाणित हेले सेते बेलकु तांको हाथरू समय खसी जाइथिला से सीबीआई रो निर्देशक हवा कथा किंतु हेई पारि नथिले अनेक घटना आ भितरे घटिछि आउ जे ए निष्पत्ति नै से तत्कालीन सरकार कथार विरुद्ध में मिछ केस करते परवर्ती समय से डीजी पुलिस बनीगले ये हूँ ओडिशा पुलिस रो एक कला कहानी जहाँ सरकार द्वारा तैयारी होता परवर्ती समय रे प्रकाश मिश्र जे बीजेपी रो सांसद प्रार्थी बनी नवीन पट्टनायक सरकार रो समालोचक थिले से गोटे बही लिखिं जहाँ को चर्चा तैयारी बहीर ना हूँ कॉमेडी इन खाकी सुत रविदास एक कॉमेडी इन खाकी ए बही रे गोटे चैप्टर अच्छे ए चैप्टर ना हूँ दि अनकानी बस
इथिरे से नवीन बाबूंकर ना नहीं नांती कौन सी गोटे जगार कही नांती जे नवीन बाबू एया करथिले से केवल तांको जीवन केते गुड़िए घटना से जेतबेले पुलिस मुख्य थिले से कथा को एथिरे उल्लेख करिसंती जो थिरे नवीन बाबूंकर ना नाही केवल चीफ शब्दटी उल्लेख रही चीफ एवं जेहेतु बहिर ना होची कॉमेडी इन खाकी एकु एक कॉमेडी हिसाब रे आमे देखिबु कि सीरियस नोट रे देखिबु ता मध्य गोटे बड़ प्रश्न कौन सब घटना एथरे रही रबाबू आपण मु आशा करी आपण ए बहीटी पढ़ी थिबे किंतु पढ़ी नांती आपण मोर ए बहीटे पढ़िचंती हां तांको संगरे आलोचना हिची हां कि मु निजे पढ़ी नै हां मु होत पढ़िया दरकार किंतु प्रकाश मिश्रण क्षेत्र रे मु एती कथा कहि दे पारे प्रकाश मिश्रण क्षेत्र रे सेते बेले आपण जानछो 2014 निर्वाचन रे 2014 निर्वाचन रे तांकर भूमिका रे निश्चित भाव रे तत्कालीन सरकार बा 14 मसिया से डीजी थिले सेथिरे खुशी नथिले नवीन बाबू खुशी नथिले तांको सरकार खुशी नथिले परवर्ती अवस्था रे तांको विरुद्ध रे प्रक्रिया जति आरंभ हैला सेते बंधु ता ऊपर जेते आलोचना हिची बहुडी आलोचना है तांको रे मामला करा जिबा तांको दिल्ली की जाउ चाहतले सीबीआई डायरेक्टर सब कथा अटकेबा से मामला संक्रांत मु भाउची विभिन्न टेलीविजन डिबेट रे मु बोधे 5टा 10टा थर पार्टिसिपेट करछ अंशग्रहण करिछि एवं प्रकाश मिश्रण को जो कथा गुडी को से कहिसंती सब ऑफिसर भाव रे हमें तांको जानिछु कॉमेडी कथा से कहिसंती जे ह्यूमर हास्य रस कोन सब सृष्टि हुए किंतु प्रकृत रे हास्य रस नुहे जेतोले से नवीन पटनायक ना न नै नवीन पटनायक संपर्क रे लिखिचंती कोन सब हास्य रसात्मक कथा अछि इतरे आमे देखिबा अछि खाली गोटिए कथा होउची हां ए जा से लिखिचंती आपण जेंति कहिले ए बहिर सीरियसनेस आहुरी बढ़ी जाई थांता से यदि बीजेपी रो प्रार्थी न होइतांते हां से जेहेतु बीजेपी रो प्रार्थी होई जाइथिले तेणु नेचुराली लोक भाग पारंती अन प्रकार कथा होउची किंतु से जे ऑफिसर थिले ओडिशा पुलिस ने तांकू जने ऑनेस्ट ऑफिसर विथ इंटीग्रिटी एफिशिएंट ऑफिसर सर तांको गणना कराउतला किंतु भावछि से पॉलिटिकल दिगटा आसी जा फळे बही विषय नै जा आपण कहिबे ए बही रे मु जा सुनिछि मोर जा ने मु पढिछि आपण कहूछि आपण तो सुनि चंती रो बाबू किंतु मु पढिछि ए बही ए चैप्टर ठीक मु आपण को केतोटी घटना से जा लिखिचंती मु आपण को कहबा पई चाहबी से लिखिचंती हिंजिली कथा हिंजिली रे नवीन बाबू सभा उठे करूथिले हिंजिली रो आमे समस्त जानिछे नवीन बाबूंकर कॉन्स्टिट्यूएंसी होउची हिंजिली लोक जेतबेले माडी आछंती बहुत लोक गदा आइचंती बहु प्रकार डिमांड करूचंती नवीन बाबू सेतबेले व्यतिव्यस्त होई कहउचंती लोकल एमएलए को डाक अर्थात से सही समय भूली जाइचंती जे से निजे होउचंती एमएलए परिस्थिति रो रक्षा पाइया पई से एकथा कहउचंती आ किछि लोक साहस करी तांको कहि दउचंती जे आपण पर निजे होउचंती एमएलए तो ये घटना को आपण केमती देखुचन एटा ह्यूमर ना सीरियस ना मिछ कथा नहीं मु जानिनी से घटनाटा कौन हेतिबो का नवीन पटनायक आमे सेते बेले बंद आपण जे देखिथिबे आमे बराबर अनेक मामले तांका आलोचना कला बेले आमे कथा सी अनेक बाटरे कौन सीरियसली जो लोकों जिनस को नियंती नाही एपरिक आमे अनेक सेते भी कहतु जे सबु मंत्री मानकर ठीक ना जदि कहजिबो समस्त ना ठीक भार मुखस्थ पढ़ी पारे कि नहीं सन्देह सबू एमएलए को ना जान देखिले बंद ना कहि पारिबा तामे कष्ट एकटा कहउतला बराबर आपण जानिचंती एवं सेटा हिंजुल काटर मध्ये हबो जाई जते लोक कार्य कले जे विधानसभा हेई पारे अटेंशन ड्रा करिया पे बा कोन करिया पे से कहि पारथांती एमएलए को बुलाओ लिखिचंती शब्दटा नवीन बाबू हेई पारे कहउची एई टाइप रो बिहेवियर तांकर एई प्रकार बिहेवियर सी सब घटना बहुत सीरियसली कौन कथा नियंती नहीं हाँ बा सी जने सतरे कोन नवीन बाबू घर रो पुओ हिसाब रे जा जेमती दरकार जे से हिसाब रे बड़ी आस्ते बोधे से बड़ी भाव रे तांका आचरण किंतु तो आपण देखंतु ई कथा तो आमे के अस्वीकार करि परिबानी ओडिसा रे से जा हेले मध्य बिजू पटनायक जे बहुत परिश्रम करी बहुत लोक पाको जाई बहुत काम करी कि तांकु मुख्यमंत्री
ଥରଟା ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଥରେ 5 ବର୍ଷ ହେଲେ ହୁଁ ସେ କ୍ଷମତା ପାଇପାରୁନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 24 ବର୍ଷ ଧରି ରହିଲେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଥିଲେ ଲୋକ ଏପରି ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଭୋଟ ହେଲା ହୁଁ ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯିଏ ଯେତେ ଆମେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କମିଟି କଲେ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ କହୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତା ଦୀର୍ଘ ସହିତ ଦିନ ଲୋକ- ଧରି ଜଣେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପାଇବାର କାରଣ କଣ ଏତେ Yes. ସବୁ ସର୍ଟକମିଂ ଭିତରେ ସତେ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ସଡ଼କ ବି ନୁହଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାଁରେ ସେସବୁକୁ ଆଉ ଭୋଟ ହେଲାନି ଆଗ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଥିଲା ସେସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାଁରେ ଭୋଟ ହେଲା ନା ହଁ ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ରବି ବାବୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସେ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ବେଳେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବହୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ରିଫିଂ ଦିଆଯାଏ ଅଫିସର ମାନେ ଦିଅନ୍ତି ଏ ବ୍ରିଫିଂ ବହୁ ସମୟରେ କାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ୱାଇଜ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଲେଖନ୍ତି ଥରେ ଫାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର ସେ ଥରେ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବିଧାୟକ ମାନେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପଚାରିବେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ଆସିବ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଫିସର ମାନେ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିଥିବେ ସେମାନେ ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିବେ ଯେ ଏଇଆ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ଏଇଆ ସବୁ ଡେଟା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ପଢ଼ିଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ବହୁ ସମୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ମିଳୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବହୁତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରାଗଲା ଯେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କେମିତି ମୁକାବିଲା କରିବା ଯିଏ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲାନି ବିଧାନସଭାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଏ କଥାକୁ ଆପଣ ସତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଇ ଜାଣିଛି ଅନେକ ଘଟଣାରେ ହୁଁ ଖାଲି ତାଙ୍କରି ବିଭାଗରେ ନୁହଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡାକ ପଚାରିଲେ ହୁଁ ସରକାର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ବା ସରକାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ଯଦି ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଯିଏ ପଚାରିଥିବ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ସମୟ ବେଳକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଖିବେ ସିଏ ନଥିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଯିଏ ପଚାରିଛି ସେ ବହୁତ ଖଣି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉ ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଯୋଉ ଆଉ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ନ ରହିବ ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହବନି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ସେଟା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କି ଯିବ ହଁ। ଏଇଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନସଭାରେ এইটাକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ କୋଉଟା ଗଣ୍ଡୋଳିଆ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇ ପାରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଯେ କର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜ ଦଳର ଲୋକ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ବିଦାୟ କରିଦିଏ ଇଭିନ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଗାପ କରିଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ସତ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏକଦମ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି এইটা ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମଏଲଏ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ଆପଣ କୁହନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ- ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମତେ କହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଏଭଳି ବାଦ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ସେ ବିଧାୟକ ମତେ କହିଛନ୍ତି କୁହାଗଲା ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ସେ କାହିଁ ଡରିଲେ ସରକାରୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ନାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳର ଲୋକ ବି ଗାପ ହେଇଯିବେ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ସରକାର କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯିଏ ଏଥିରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହବ ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଯୋଉ ସେକ୍ଟର ବା ଯୋଉ ଲୋକ ସିଏ ଆସି ତାକୁ କହିଦେଲେ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଦେଲେ ସିଏ ଆସି ତାକୁ କଥା ବୁଝିଦବ ଯାହା ଯାହା ଅଛି ଇସ୍ୟୁ ଆମେ ବୁଝିଦେବୁ ବ୍ୟାକଡୋରରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ବରାବର ହଉଛି ଆପଣ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ବିଧାନସଭାରେ ରହିକିରି ଆଉ ଆଡିସନାଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବେ ବିଧାନସଭା ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଧାନସଭା ରହିଲେ କ'ଣ ହବ ପ୍ରଶ୍ନର ପୁରା ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପଚରାଯିବ ହଁ ଆଉ ଅଧିକା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟିଏ ଯିଏ ପଚାରି ସେଇ କେବଳ ଦବନି ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ତେଣୁ ସେଇଟା ଆହୁରି ଅଡୁଆ ହବ ହଁ ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ନାହାନ୍ତି ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟା ମାଡ଼ ଖାଇଗଲା ଓକେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରବାବୁ ସେଥିରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ନକ୍ସଲ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ଡିଜି ହିସାବରେ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ଯାଇ ବ୍ରିଫ୍ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ କାଲି କି ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ସେ ମାଛଟା ଯେଉଁ ରନ୍ଧା ହେଇଥିଲା କେତେ ଭଲ ଥିଲା ମଟନର କ୍ୱାଲିଟି କେତେ ଭଲ ଥିଲା ସେ କୌଣସି କଥା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ନେଉନଥିଲେ ଆଉ ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନୁହନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସିରିୟସ୍ ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏଥିରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏହା ସତ ହେଇଥିବ ବୋଲି ନାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଥମେ ବାଜପେୟୀ ସରକାର ତାହେଲେ ୟୁପିଏ ସରକାରରେ ଗ୍ରୀନ୍ ହଣ୍ଟ ଅପରେସନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ହଣ୍ଟ ସେଥିରେ ବିଏସ୍ଏଫ୍
CRPF एमाने आसी मुतयन हेले ହୁଁ एगुड़ा केंद्र सरकार कोऑर्डिनेशन विथ ओडिशा सरकार से स्वतंत्र भार ऑफिसर थांती करा होता है आपण मन क्या पड़ो मु जानिनी ए ऑपरेशन रे मुख्यमंत्री किछि सीरियसली लेकी किछि करिवे से विश्वास के नथिला एबे भी नाही नवीन पट्टनायक भलिया लोक किंतु आपण दे लक्ष्य करिवे से जेहेतु एटा कंप्लीटली टू दी ऑफिसर मान हाथ को छाड़ी देइथिले आपण देखिए तांको पीरियड रे से पीरियड रे ओडिशा रे माओवादी कार्यकलाप बहु परिमाण कमी नहीं कहले चले माओवादी कार्यकलाप ओडिशा रे प्राय संपूर्ण बंद है कोटी गोटा दीटा अच्छा ना अच्छा क्या सी किसी न करिकी कहीं केंद्र सरकार एथरे जो सिस्टम करते कारण माओवादी सहित जानते आप तो से लोक से कथबार्ता कर जाए बुझे से समय जो ऑपरेशन एम करते राज्यर जो पुलिस माने थिले राज्यर पुलिस था राज्यर पुलिस संपूर्ण भाव में बोधे तांकर इंस्ट्रक्शन से अनुसार थिला राज्य जी थे सी बीएसएफ आउ सीआरपीएफ वाला जो अनुसार चाहूले से अनुसार प्रकाश मिश्र कथार केते सत्यता अछि ना प्रकाश मिश्र जहाँ कहते मुझे निश्चित भाव सत्यता थी कारण नवीन पट्टनायक यही मैटर एत सीरीयस मैटर डिटेल आप आलोचना करने शुणे आप कथा यहाँ आशा करिया वृथा नवीन बाबू कथा शुणवे न था कौन सीरीयस आलोचना सी विषय शुणती नहीं एवं से सबू जिनस सागर जी आलोचना कर जो कथा कर सब कहती जे संक्षेप छोटे गोटे ब्रीफ करके आप दे दिंतु सी बहुत गुड़ा भाषण आप जी आप जेकोसी लोक जे कौन लोक से भूल कर मरी जाइए आपड़ जो 4 पृष्ठ दरखास्त लिखे सी गोटे धाड़ी पढ़े किंतु आप 4 सेंटेन्स गोटे कौन कहीकि धरईदेवे से पढ़े ताने कौन से डिटेल को जानते सी जीवा को पसंद करते मुझे सी जानते भल भल टेंडेंसी ना नहीं बोध सी अनेक जिनिस किंतु से सब कथा न करिकी सी राज्य लोकप्रिय हेले सी एंटायर एडवाइजर्स प्रशासनिक अधिकारी पुलिस अधिकारी ईमान को बहुत कथा छाड़ीदे इंटरफेरेंस कम ए रिजल्ट भल है प्रकाश मिश्र कथा मानिले ना 2014 बात 2014 डीजी होते डीजी हवा पूर्व तो निश्चित भाव में मुख्यमंत्री को साटिस्फैक्शन होते लोक डीजी हवा दरकार डीजी हैला परे आ कथा सुनले निश्चित 2014 निर्वाचन है आ निर्वाचन रे डीजी को ठारू सरकार किछि आशा करुथिबे निश्चित भाव में आपण जानछन आउ सेटा जेहेतु पूरण हेलानी ताले प्रकाश मिश्र एवं सरकार को भितर नवीन बाबू को भितर गोटे फाट तैयारी हला निश्चित भाव में हेतला आमे पर से विषय आलोचना करिछु बहुत टीवी रे संगाते आलोचना हैछु हम बारंबार सकता कहिछु एवं किबळ भाव रे तांकू गोटे लोक जानी शुणी की सरकार अटकई देले तांकर प्रमोशन को सहित निश्चित मु भावुत सीबीआई डायरेक्टर से ही तांते सीबीआई डायरेक्टर ही तांते तो अनेक गुड़े कथा रबाबू ये बही भितर अच्छी कॉमेडी खाकी रे से नेता मानकू ताच्छल्य करी डाकुथिले नवीन बाबू काहाकू ब्लैक फुटबॉल बोली कहउथिले काहाकू अन्य किछि कथा कहउथिले से पूरा सत्यता अच्छी एटा मु जानिछि दामोदर राउत हुंतु इवन रामकृष्ण पट्टनायक हुंतु विजय महाबतु को कला पांठू प्रसन्न आचार्य को धला बांठू ये शब्द विभिन्न आंकु समस्त ना सी एभली भाव में स्मॉल कमेंट्स दियंती ताच्छल्य टिके हाँ ताच्छल्य भरा शब्द रे कहती किंतु से लोक से कथा कहते किंतु से लोक से पहुँची गले आगे नाम बाबू आइए आइए ना से संगे संगे ताकू समस्त जदियो ताकू भितरे कौन कहबुथिबे किंतु देखिला माने भलो भद्र भाव रे कहले तांकर समस्त आउ से आपण जानि परिबे किंतु ए कथा धीरे धीरे सर्कुलेट हेई बीजेडी दल भितर समस्त कथा जानि थिले जे ई कथा मुख्यमंत्री करूचंती हाँ तो आउ गोटे कथा से लिखिचंती जा सत्य कि मिछ आमे जानिने प्रकाश मिश्र कहउचंती जे तांकर जो 50 वर्ष पूर्वर जो जीवन से जीवन रे होटल रे पॉकेट मनी बापा दउथिले जो पैसा रे से चालुथिले एवं अनेक गुड़े कथा से लिखिचंती गोटे होटेल भितर तांको अटकई दिया जायतिला कारण पैसा पेमेंट हेई नथिला ए कथा तांको तांकर जने निकटतम लोक पट्टनायक फैमिली रो बिजू बाबू को फैमिली रो जी आसिकरी प्रकाश मिश्र को कहिचंती जे टंका जेहेतु मिललानी होटेल वाला अटकई देले एवं
ଟଙ୍କା ନେଇକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ। ଏଟା କେତେ ଦୂର ସତ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କାହାଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ନିବାରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ ଏତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 52 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା 52 ବର୍ଷରେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କ'ଣ ଥିଲା, କଲେଜ ଲାଇଫ୍ କ'ଣ ଥିଲା, କାହା କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ନାହିଁ। ହି ହାଜ୍ କେପ୍ଟ ଇଟ୍ ସିକ୍ରେଟ୍। କେହି ବାୟୋଗ୍ରାଫର ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ମୁଁ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ବା ଯେତିକି ଆମର ଇଏ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ସେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ବିଭିନ୍ନ ଧନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହୁଏତ କୌଣସିରେ ବିଶେଷ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ଚ୍ଚ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। କାରଣ ମୋର ମନେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଜାନକୀବର ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଥିଲେ, ଏ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାଗଜ ଜବତ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଦସ୍ତାବିଜ, ସେଇଟା ମୋତେ ଜାନକୀବାବୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ସେଥିରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରି, ସେଥିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ସିଏ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଆଉ କମ୍ପାନୀର ସେୟାର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କିଛି ପଇସା, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଭାବ ହୁଏ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେତେ ମଧ୍ୟ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଆନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ କେବଳ ଏହି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଏମିତି ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ, ହି ୱାଜ୍ ଲିଭିଂ ଲାଇକ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସ, ମାନେ ତାଙ୍କର ରଜା ଭଳିଆ ଛୁଆ ଭଳିଆ ଥିଲେ। ରଜା ଘର ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ, ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରଜା ପରିବାର ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିନେ ନା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିନେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଯାହାଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ତାଠୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ତ ଭେରିଫାଏ ଆମେ କରିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କାହାଣୀ, ଏଭଳି କଥା ଅଛି ଯେ ନଥିବ ନାହିଁ। କମେଡିଆନ ଖାକିକୁ ଆପଣ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ରବାବୁ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶୁଣା କଥା ନା, ଇଏ ଗୋଟିଏ ଜଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା ନା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିବା କଥା? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଢ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ସିଏ ଭଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ସେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବଂ ଯାହା ପୋଲିସ ଅଫିସର ହିସାବରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ସେଇ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଟର୍ନ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଯାହା ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦିଗ ଅନେକ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରେ, ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଜଣେ ଅନେଷ୍ଟ ଅଫିସର ୱିଥ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଆଣ୍ଡ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫିସର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବହିଟା ଲେଖିକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ରଙ୍ଗ ପରେ ଲେଖିବା ଫଳରେ, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିବେ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କଥା ଲୋକ ଭାବି ନେବେ। ହଁ, ଯଦି ବିଜେପିରେ ସେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଏ ବହିଟି ଆହୁରି ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ହେଇଥାନ୍ତା, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହଉଥାନ୍ତା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେହେତୁ ବିଜେପି ଟ୍ୟାଗ ଲାଗିଛି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଜେପିରେ ନାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ, ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ, ବିଜେପି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସରକାର ସହିତ ତିକ୍ତତାଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକଲି ଡିସ୍କସ୍ ବି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଗଲେ। ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଜଣେ ଲୋକ ଯେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଡିଜି ହିସାବରେ ସିଏ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଷୟରେ, ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବେଳେ ହେଇଛି ବୋଧ, କେଉଁଠି ରେପ୍ ହଉ ବା କେଉଁଠି ଅମୁକ ହଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣା ଯେଉଁଟା ଆଲୋଚନା, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖିନି। ସେଥିରେ ସିଏ କ'ଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସେତେବେଳେ ଶାସନ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଥିରୁ ଅନେକ କଥା ଜଣା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାପ୍ଟର ଅଛି। ମୁଁ କେତେ ଲାଗୁନି ଆଉ କିଛି ନବୀନ ବାବୁ ବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଆଉ କିଛି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଚାପ୍ଟର ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ତିଆରି କରିଛି, ଗତକାଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି ବୁକ୍ର ଯେଉଁ ବହିର ଯେଉଁ ଉନ୍ମୋଚନ ଉତ୍ସବରେ ଥିଲେ, ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏ ବହିଟି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ, ଆଲୋଚନା ହେବ। ଏବଂ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପରେ ଯେଉଁ ବହିଟି ଚର୍ଚ୍ଚା ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ବହିଟି ହେଉଛି କମେଡି ଇନ୍ ଖାକି।
प्रकाश मिश्र होचंती पूर्वतन डीजी पुलिस जी होचंती ए बहिर लेखक। अच्छा रुबेन बानर्जी सांबादिक से कौ दल जोग दे ना मिस्ट्रिंग एडिटर भी लिखिले बही मोदी सरकार विरुद्ध संक्रांत एडिटर गिल्ड अच्छा सी बहीटा को पॉलिटिकल आख्या दि जाऊँ ना नहीं किसी लोग दौरान दवा सुजोग पाँच बहीटा दबू के समय लगे। हाँ गोटे राजनैतिक दृष्टिकोण हुए तो विचार करा जाई पारे किंतु आमे देखिबा परवर्ती समय प्रतिक्रिया कौन आसुची आ बहिरे रहउथिबा तथ्य गुड़िक निश्चित भाव में चर्चा तैयारी करिवो लोक आगु केमती ग्रहण करूचंती परवर्ती समय जड़ा पड़िबो। बहुत धन्यवाद रवि बाबू आपनकर मतामत।